ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, мухлисон ва алоқамандони барномаҳои таҳлилии шабакаи телевизионии варзиш. Идомаи силсилаи барномаҳои таҳлилӣ мо роҷеъ ба мавсими хотимаёфтаи 2024-25 аз доираи мусобиқаҳои топ 5 лигаҳои муқтадири футболи Аврупо боз ҳам пешниҳоди шумо мешавад ва имрӯз дар барнома атрофи мавсими хотимаёфтаи силсилаи Ай Италия суҳбат мекунем. Барои баррасии мавзӯи мазкур дар студия ҳамроҳи ман ҳамкоронам имрӯз қарор доранд Фаридун Сафарзода ва ҳамчунин Имонбеки Шодибекзод. Шуморо хушомадед мегӯям ба студия ва ҳамон тавре ки мо шоҳид шудем мавсими бисёр ҷолиб ва дидани сурат гирифт дар серия А. ҳатто метавонем бигӯем дар хусус бо бисёре аз чемпионатҳо маҳз анҷоми рақобатҳо дар серия Аро бисёриҳо интизор буданд во дар назардошти оне ки чӣ гуна Наполи ва Интер барои чемпионӣ талош карданд. Биёед аввал ҷадвали умумии мусобиқаро як бор барои бинандагон пешниҳод кунем ки дар ниҳояти кор чӣ натиҷаҳо ба қайд гирифта шуд ва ҳамон тавре мо мебинем баъд аз 38 даври мусобиқа дастаи Наполи 82 имтиёз гирифту чемпион шуд. Интер бо 81 имтиёз дар зинаи дуюм мавқеъ гирифт. Хуб Аталанта, Ювентус ба лигаи чемпионҳо рафтанд, Рома бо ҳамроҳии Болония ба лигаи Аврупо рафтанд, Фиорентина бошад ба лигаи конференсияҳо роҳи худро ҳамвор кард. Эмполи, Венеция ва Монса аз идомаи рақобатҳо барои мавсими баъдӣ маҳрум шуданд. дӯстони гиромӣ, акнун роҷеъ ба ҳунарнамоии дастаҳо дар алоҳидагӣ суҳбат мекунем, махсусан роҷеъ ба он дастовардҳое ки дар қатори дастаҳои пешсаф албатта ба қайд гирифта шуд. Биёед шурӯъ кунем аз Наполи. Инак дар 3 соли охир бори дуюм ин даста қаҳрамон мешавад. Ҳарчанд баъд аз таъини сармураббии нав дар ин тим, яъне омадани Антонио Конте, бисёриҳо ба ин фикр буданд ки иттиҳоди ӯ ва Де Лаурентес, президенти бошгоҳ, дер давом намекунад, чун ҳарду ҳам нафароне ҳастанд ки бисёр гӯем ба баҳсу мунозираҳо дода мешаванд, баъзан вақт худро идора карда наметавонанд ва бисёриҳо аз ин тарс доштанд ки муддати тӯлонӣ якҷо кор карда наметавонанд. Аммо тавре мебинем бо вуҷуди мушкилиҳое ки дар рафти тамоми ин мавсим дида шуд, Антонио Конте тавонист Наполиро ба қаҳрамонӣ бирасонад. омилҳо ва заминаҳои комёбии ин тимро шумо дар чӣ мебинед? дастаи Наполи воқеан ин мавсим як мавсими хуб дошт. онҳо тавонистанд ки унвони қаҳрамониро ба даст оранд ва ҳатто пас аз қаҳрамонӣ баъдан хабарае шуд ки ҳатто Конте метавонад дастаро тарк кунад, аммо баъдан дидем ки боз ҳам онҳо ба созиш расиданд ва гарчанде ки дар нимаи мавсим дар равзанаи трансфери зимистон онҳо яке аз бозигари калидӣ худро аз даст доданд, аммо новбаста аз рафтани Хивича Кварацхелия ба ПСЖ дидем ки Наполи устувор монд ва то ба охир онҳо мубориза бурданд, гарчанде ки дар охири мавсим баъзе аз бозие буд ки Наполи имтиёз аз даст дод, ба Интер фурсат дод ва ҳатто дар назар буд ки Интер метавонад ки аз ин иштибоҳое ки дар ду бозие ки онҳо имтиёз аз даст доданд дар охири мавсим аз онҳо пеш гузарад, аммо чунин нашуд. То ба охир интрига дар серия идома кард ва Наполи тавонист ки танҳо бо тафовути як имтиёз унвони қаҳрамониро ба даст орад. Антонио Конте боз ҳам тавонист ки дар серия як дастаро то ба унвони қаҳрамонӣ бурда расонад ва аз ҳама беҳтар Скот Мактомине дар ҳайати ин даста ҳунарнамоӣ кард, беҳтарин бозигари мавсими низ дониста шуд ва ӯ ҳам ба ҳайси бозигари голзан, ҳам ба ҳайси бозигаре ки дар нимаи майдон бозӣ кард, ба ҳайси як бозигари бозисоз бисёрам хуб дурахшиши хуб дошт ва умуман дар ҳама мавқеъҳо дастаи Наполи ин мавсим бозигарони хуб дошт, натиҷаҳои бисёрам хуб буд, хатти дифоъи бисёрам хуб доштанд ва тавонистанд ки бо ҳамон ҳадафу мақсаде ки доранд ба он ноил бигарданд ва унвони қаҳрамониро ба даст оранду ҳам роҳхати лигаи чемпионҳоро соҳиб бигарданд. Бале. Хуб, бубинед ки Имонбек, ман фикр мекунам бисёриҳо ишора ба ин доранд ки инҷо на танҳо саҳми Антонио Конте ва Наполи ҳаст дар чемпионшавӣ, балки бевосита хатоҳои худи Интер ҳам буд ки маҳз онҳо то ҷое метавонем бигӯем чемпиониро ба ҳариф бой доданд. бале, дар чандин маврид бубинед вақте ки махсусан баъд аз равзанаи зимистони трансфери Наполи имкониятҳои худро вақте ки аз садри ҷадвали серия поин фуромад, бисёриҳо баргумон буданд ки дигар тамом баргаштан ғайриимкон аст, вале бубинед Интер на танҳо як-ду маротиба, 3-4 маротиба бо ду дасти адаб имкониятро ба худи Наполи тақдим кард ва маҳз ҳамин имкониятҳое ки Интер барояш созмон дод, дигар ягон дастае ҳам ҷои Наполи мешуд, аз ин чунин имкониятҳо хуб истифода мебурд, чун гуне ки як замон байни Милану Интер буд пойгаи қаҳрамонӣ дар серия А ва он як иштибоҳи бисёр ҳамодағали дарвозабони Интер боис шуд ки Милан баъдан то ба серия А бирасад, то ба Скудетто дар серия А бирасад ва инҷо ҳам воқеан ҳам яке аз омилҳои пирӯзии худи Наполи маҳз ин заиф будани он конкурентҳо, он рақибони асосӣ хусусан Интер бубинед вақте ки
از روما شکست خورد، وقتی از بالون شکست خورد و بعدا مساوی کرده بود در دو بازی دیگر. این چیز واقعا برای خود ناپولی ببینید در حالتی که اینتر خال از دست میداد و در همین دو دوره اخیر پیش از انجام چمپیونات هم وقتی که اینتر مساوی میکرد ناپولی هم باز مساوی میکرد. حتی در حالتی دادن امکانیت برای ناپولی از همون امکانیت هم استفاده برده نمیتوانست. ببینید چه خیلی بله مخصوصا بازی دور 37 بسیار جالب بود. وقتی دو دفعه در بازی با دسته لاتزیو پیشرفت بود اینتر پیشرفت بود، دو بار پیشرفت بود. وقتی که ببینید وقتی خال از دست داد ناپولی در همون یک دور پیش میتوانست چمپیون شد، ولی ببینید استفاده نبرد و این از یک جانب جالبیت را تامین کرد، از جانب دیگر ببینید تو در آخر موسم ضعیف شدن اینتر رو نشان میداد. اینتر واقعا هم یک سلسله طولانی بازی ناشکست رو عبارت از 16 بازی داشته بود و کلی تخمینات به آن بود که اینتر دیگر اقلا همین اسکودتو رو از دست نمیداد در سری اولی که وابسته به که در چند فرانت با یک باری مبارزه می‌برد، همه چیز رو از دست داد. البته اونجا آن خستگی جسمانی بازیگران سرباری شدیدی که در دوام موسم بود و بازیگران بزرگسال که زیادن در صف اینتر و نبودن نفرانی که آنها را سریع اختراز کنند، این چیز برای ناپولی کمک هم کرده بود. ولی عامل اصلی، عامل دیگری کلیدی برای کامیابی ناپولی ببینید وقتی که همه ما وقتی که خویچ از دست رفت دیگر اندک باوری کمتر بود که ببینید نفری کلیدی از دست می رود، نفری که گل ها رو تامین میکرد، سالهای گل بخش میداد، در گمان بود که ناپولی میتواند به قهرمانی رود. ولی که اینتر بعداً ضعیف شد و اینها توانستند کامیابی را به دست آورند. ولی از جانب دیگر ببینید وقتی که اورلیو دی لورنتیس دیل مربی را تعیین میکرد، همون یک رویه که دارد، همون تاکتیک مخصوصی که میگفت ماز دیل مربی بود با همون تاکتیک کار میکرد. ولی اینجا وقتی کانته اومد ببینید ولکای یک رویه خود را یک طرف گذاشت. ببینید دیگر نمیشود با همون یک سیستم خاص، یک تاکتیک خاص در یک چمپیونات بزرگ موفق شدن. پرزیدنت دسته هم با کلی میدونست که دیگر این یک روی را یک طرف کردن در کار. بیاید کانته که در دل خود دسته رفته جایزه دارد به این باور کردن در کار. از همین باوری بین هم دیگری تو جوی برای نتیجه هم سببگار شد و رمزی است که کانته در هر دسته در موسم اول قهرمان میشد و در خوشبختانه برای مخلصان ناپولی در موسم نخست ناپولی در سری هم چنین شد. بله در موسم نخستی آنتونیو کانته چنین شد. خوب ببینید در آخر سالهای 80 عصر گذشته وقتی دیگو آرماندو مارادونای بزرگ در ناپولی بازی میکرد اونها دو دفعه قهرمان شدند و در تاریخ بیش از 90 ساله این تیم تا سال 2023 اون کامیابی اساسی دونسته میشد و اینک در سال 2023 و بعدا در سال 2025 ناپولی دو دفعه دیگر قهرمان میشد و در مجموع شماره اسکودتوهای خود رو به 4 تا میرساند. میتوانیم بگوییم که در دوره تاریخی نوین چهره‌هایی هستند که بسیار تاثیررسان هستند برای کامیابی دسته ناپولی در موسم، چون که اگر ما باز هم برگردیم به آخر سالهای 80 البته اونجا شخصیت بزرگی مارادونا در حال پیش نظرها میآید و در ذهن ما از نامناسب او پیدا میشود. اما در حیات فعلی ناپولی چنین فوتبالبازان بودند که تاثیری بی‌واسطه آنها برای قهرمانی احساس شده باشند. مثلا ما اسمی که از اونها رو گرفتیم اسکات ماکتومینی، راملو لوکاکو این موسم بسیار هم کمک‌های زیاد کرد و همچنین باز می‌بینیم که ناپولی پس از قهرمانی باز هم الهام میگیرد و حیات خود را باز هم مکمل میکند. اونها کوین دی بروینه را از منچستر سیتی به حیات دست جلب کردند و رقم 10 مارادونا را به او دادند که این باز هم میتواند در موسم آینده ما مثلا ببینید که کوین دی بروینه، اسکات ماکتومینی در مرکز با لوکاکو بسیار هم در خط حمله درخشی خوب داشت و باز یگان بله او اگر از چلسی به اونجا رود بسیار هم یک هیئت مکمل رو در موسم آینده ناپولی در اختیار خواهد داشت و باز هم اونها فکر می‌کنم در موسم آینده نیز دعوای قهرمانی خواهند کرد. بله